नमस्कार। आज मुझे महाकुंभ उपरे कहू ठीक कली तार केवल कारण है या मत अनेक फोन कर पचार सार ये जो महाकुंभ हूँ प्रयागराज रे सेठी कौन बुड़ पका जाटा निहाती आवश्यक एवं सेठी बुड़ पकड़े आम मैंने जहाँ जीवन सारा पाप करचु से पाप सब धोई हो एवं आमे पुण्यात्मा परिवर्तित हेबु। मु भाविली जे लोक मान मन जो द्वंद्व तापर ये जो महाकुंभ 144 वर्ष पर पड़ी सेटा 144 वर्ष पर कहीं पड़े ता आगुरु कहीं न पड़े साधारण मनुष्य मन में एमती नानादी द्वंद्व चिंता विचार चली थाए। मु कहली जेहेतु 144 वर्ष पर पड़ी महाकुंभ एवं कोटी कोटी लोक जाइकी सेठारे बुड़ पकाउचंती आउ 144 वर्ष आसला बेलू संसार में मु नथिबी कि मो पुओ नथिबो हुए तो ता पुओ नथिबो कि नहीं मु संदेह। तेणु अंतत पक्षे एमिति तो शास्त्र रे मु संपूर्ण मूर्ख तेबे साधारण मनुष्यर साधारण चिंता भावना को सामान्य किसी दूर करने मोर ये प्रयास। प्रथम कथा हूँ ये जो महाकुंभ पड़े प्रति 12 वर्ष कुंभ पड़े एवं 12टा कुंभ पर 12 गुणन 12 144 12टा कुंभ गला पर महाकुंभ पड़े किंतु आप कौन माने केमिति पड़े केबे पड़िबो केमिति आमे जानिबा मु भाई अति सरल भाव में बुझे दूची। आमे तो हले ओडिशार लोक आम ठाकुरंकर प्रति 19 वर्ष नवकलबर हुए। नवकलबर हुए माने ये जो दारू रे बर्तमान मूर्ति पूजा पाउचंती रत्न सिंहासन उपरे सेतक नहीं कोइली बैकुंठ रे पोती दिया जिवो तांको जगह रे नुआ निम्ब दारू खोजिकी नुआ विग्रह तैयारी करा जिवो किंतु प्रति 19 वर्ष रे कहीं ना आम शास्त्र अनुसार जू वर्ष आषाढ़ 2टा पड़ो जू थरक पांजी अनुसार जोड़ा आषाढ़ पड़े से जोड़ा आषाढ़ रे नवकलबर हम फिक्स हो गला। कौन मन इच्छा नहीं तो 7 वर्ष पर करदे कि 20 वर्ष कर आज तो पैसा अच्छी करदे कि नहीं काठ खराब हो ना आगुआ विधि विधान रखी दिया गला काहारी पाई संशय रहिबो नहीं जेबे जोड़ा आषाढ़ पड़ो ठाकुरंकर नवकलबर हम अबिकल सेमती ये जो महाकुंभ 144 वर्ष पर पड़ी सेटा कहीं 144 वर्ष होची ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह नक्षत्र जो माने जानिचंती जो माने से विषय पंडित ज्ञानी तांका अनुसार मकर राशि रे सूर्य चंद्र रहिले महाकुंभ पड़े जोग पड़े मकर राशि रे जेबे सूर्य और चंद्र रहिबे सेतिगले महाकुंभ हम आ सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा है मकर राशि रे चंद्र केवल 2 दिन पर रहती एटा सबुठु गुरुत्वपूर्ण मकर राशि रे चंद्र मात्र 2 दिन पर रहती एवं से जो 2 दिन रहती ता भितर जो अमावास्याटा पड़े ताकू कहा जाए मौनी अमावास्या एवं ये जो 1.5 मास धरिकी महाकुंभ चली सबुठारु शुभ मुहूर्त है ये मौनी अमावास्या। ये मौनी अमावास्या आमर काली परदिन जाइए 2-3 दिन तले जाइए एते कोटी लोक हो गले दला चकटारे 30 लोक मृत्यु हो सारा माने महाकुंभ पाई जो ये जो आकर्षण एते परिमाण रे बढ़ुची केवल भारत वर्ष रे नुह समग्र विश्व मध्य आसुचंती दला चकटा हवा स्वाभाविक। तेबे ये जो मौनी अमावास्या एटा कौन ना आगुआ कहूची सूर्य है आत्मा चंद्र है मन बृहस्पति हेले ज्ञान से समय वृष राशि रे बृहस्पति चलन होता है ताकू बृहस्पति छाणु सूर्य आत्मा चंद्र है मन सूर्य चंद्रंकर जेते मिलन हुए यही 2 दिन भितर जोटा को मौनी अमावास्या कहूचे सूर्य चंद्रंकर मिलन हवा अर्थ मन सहित आत्मा सहित मनर मिलन हुए तेना सूर्य है आत्मा चंद्र है मन
এই মୌনী অମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆତ୍ମା ସହିତ ମନର ମିଳନ ହୁଏ। ଆତ୍ମା ସହିତ ମନର ମିଳନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଚଗଲା ମନ ଜୀବନ ସାରା ଧାଁ ଦୌଡ଼ ମନ ଇଚ୍ଛା ମଣିଷକୁ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ଉଥାଏ, ଏ ମୌনী ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆତ୍ମା ସହିତ ମନର ଯେତେବେଳେ ମିଳନ ହୁଏ, ମନ ମୌନ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ମୌনী ଅମାବାସ୍ୟା। ମୁନି ଋଷି ମାନେ କହିଛନ୍ତି এই ମହାକୁମ୍ଭ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଲା ତୁମେ ମୌନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ। କାରଣ ମୌନ ବ୍ରତ ହେଲା ସାଧନାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା। ଯେତେ ହିମାଳୟ ଗୁମ୍ଫାରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ତମେ ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ବକ୍ ବକ୍ ହଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ମୌନ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ এই ଯୋଉ ମୌনী ଅମାବାସ୍ୟା ମାନେ ତୁମେ ମୌନ ରହିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଠିକ ଓଲଟା କରୁ। ଆର ଭାବକୁ ନ ସୁଝି ଆମେ କେବଳ ଆର ଭିତର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି ମୌনী ଅମାବାସ୍ୟା, ତାକୁ ନ ବୁଝି ଆମେ କେବଳ ସେଇ ବାହାର ଜଗତରେ ହୋ ହା ଗହଳି ଭିତରେ ଆମେ ସେ ଦିନଟା ଖାଲି କାଟି ଦଉନି, ଏ ମହାକୁମ୍ଭର 1.5 ମାସଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ এইଭଳି ବିତେଇ ଦଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇ 1.5 ମାସ ଆମେ ତ ସାରା ଜୀବନ ବଡ଼ ବଡ଼ ହଉଛେ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଏଇ 1.5 ମାସ ଆମେ ମୌନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତେ। ମୌନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମନ ଶରୀର ହୃଦୟରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ, କି ପରମ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଯିଏ ମୌନ ରହିବ, ଯିଏ ଧ୍ୟାନ ଜାଣିଥିବ, ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ଏହାର ସ୍ୱାଦଟାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଇଏ ଗଲା ମୌনী ଅମାବାସ୍ୟାର କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ସାହି ସ୍ନାନ, ମୌনী ଅମାବାସ୍ୟା ଆମର ଏଇ 1.5 ମାସ ଭିତରେ 5-6ଟା କ'ଣ ତାରିଖ ଅଛି, ସେଟା ସବୁ ସାହି ସ୍ନାନ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟାଥିଂ। ତମେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଯୋଉ ଦିନ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକେଇ ପାରିବ ଶୁଭ। କିନ୍ତୁ କେତେଟା ତାରିଖ ଅଛି ସେଇ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ମିଳନ ଅନୁସାରେ ସେଇ ଦିନ ଗାଧେଇଲେ କୁଆଡ଼େ ଆହୁରି ତମକୁ ସୋନେ ପେ ସୁହାଗା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସାହି ସ୍ନାନ। ଫେରେ ସ୍ପେଶାଲ ବର୍ଷ ସେଇ ତ ଗଙ୍ଗା, ସେଇ ତ ପାଣି, 1.5 ମାସ ଧରିକି ମହାକୁମ୍ଭ ଚାଲିଛି, ପୁଣି ସ୍ପେଶାଲ ଦିନ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଭାଇ। କ'ଣ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, 9 ଦିନ ଯାକ ରଥଯାତ୍ରା, ସବୁଦିନ ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଯୋଉଦିନ ନବମୀ ଦିନ ନବମୀ ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ସେଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଦର୍ଶନ। କୁଆଡ଼େ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କଲେ ତମର କେବଳ ପୁଣ୍ୟ ହେବନି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବନି, ପାପ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବମୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦର୍ଶନ, ତାର ମହତ୍ଵ ଅଛି ଅବିକଳ। ସେମିତି ଏଠି ସାହି ସ୍ନାନ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ। ତେଣୁ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଯେମିତି ସାହି ସ୍ନାନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ସାହି ସ୍ନାନରେ ପ୍ରତିଦିନ 1-1.5 କୋଟି ଲୋକ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ, ସାହି ସ୍ନାନ ଦିନ 4 କୋଟି 5 କୋଟି ହଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଦିନ ସବୁ ପାପ ଧୋଇଯିବ କୁହାଯାଇଛି। ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଦିନ ସବୁଦିନ ଯଦି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଉଥିବେ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଦିନ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯିବେ। କାରଣ ଆମେ ତ ସବୁ ପାପୀ, ସାରା ଜୀବନ ତ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ପାପରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିକି ଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଇପାରିଲା, ପାପ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ମହାକୁମ୍ଭରେ ଯଦି ସାହି ସ୍ନାନ, ଯୋଉଦିନ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍ନାନ, ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବା ଗଙ୍ଗାରେ, ତାହେଲେ ବି ଆମେ ପାପ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଚାହୁଁ ଜୀବନ ସାରା ସମସ୍ତ ଖରାପ କାମ କଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦର୍ଶନ ବା ଗୋଟିଏ ଦିନ ବୁଡ଼ ପକେଇକି ଆମେ ପାପ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ସାହି ସ୍ନାନରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ଲୋକ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରୟାଗରାଜକୁ କ'ଣ କେବଳ ବୁଡ଼ ପକେଇବାକୁ? ନା, ସେମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଏ ନାଗା ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏ ନାଗା ସାଧୁ ମାନେ କୋଉଠି ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କୁମ୍ଭ ବେଳେ, ମହାକୁମ୍ଭ ବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଗା ସାଧୁ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଅନେକ
ଲଙ୍ଗୁଳି ପୁରା ଉଲଗ୍ନ ଅନେକ କୌପିନି ପିନ୍ଧି ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ନାଗା ସାଧୁ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଏଇ ମହାକୁମ୍ଭର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ। এইମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ କାରଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନାଗାମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସାରା ଜୀବନରେ ଦେଖିପାରିବେନି। ସେମାନେ କେବଳ ଏଇ ମହାକୁମ୍ଭ ହେଲେ ବା କୁମ୍ଭ ହେଲେ ଗଙ୍ଗାକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ ପକେଇବାକୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେଇମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆସିଲେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଆକର୍ଷଣ। କେମିତି ଆକର୍ଷଣ? ଆମେ ସାଧାରଣ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ବାଘ ଦେଖିପାରୁଛେ କି? ହଁ, ଭାଲୁ କେତେବେଳେ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠି ବାଘ ଦେଖାଯାଇ ପାରୁନନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ଶିମିଳିପାଳ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଶିମିଳିପାଳ ଗଲେ ବାଘ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ବାଘଟା ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ, ହାତୀଟା ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନୁ ସହରରେ ରହିଛୁ ଯେମିତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବସ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସହରକୁ ଗୋଟେ ସର୍କସ ପଡ଼େ, ସର୍କସରେ ମଣିଷଙ୍କ ଛଡ଼ା ବାଘ, ଭାଲୁ, ମାଙ୍କଡ଼, କାକତୁଆ, ହାତୀ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେମାନେ ସର୍କସ ଯେଉଁ ଦେଖି ଯାଉ, ମୁଁ ବି ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସର୍କସ ଯାଉଥିଲି, ବାପା ମା ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସର୍କସ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେ ବୟସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ। ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ ଯାହା ଖେଳ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ଏଇ ଜନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ହାତୀ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିବ, ବାଘ ନିଆଁ ହୁଳା ଭିତରେ ଡେଉଁଥିବ, କାକତୁଆ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଆମର ସର୍କସରେ ଆକର୍ଷଣ ଟାଣି ହେଇକି ଆମେ ଯାଉ, ସେମିତି ମହାକୁମ୍ଭର ଆକର୍ଷଣ ହେଲେ ଏଇ ଲଙ୍ଗୁଳି ସାଧୁ ମାନେ। କୋଉ ସାଧୁ? ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, କୋଉ ସାଧୁ ତା ଯୌନାଙ୍ଗରେ, ପୁରୁଷ ସାଧୁ ଯୌନାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାଟେ ଭୁଷି ଦେଇଛି, ରକ୍ତ ବାହାରୁନି, କିଛି ବାହାରୁନି, ସେ ଖଣ୍ଡାଟା ତା ଯୌନାଙ୍ଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଖପ ଖପ ହେଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ଡେଉଁଛି। କାହା ପାଟିରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି, କିଏ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ହାତ ଟେକିକି ରହିଛି, କିଏ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଟାଙ୍କ ଟେକିକି ରଖିକି ରହିଛି। ଏମିତି ସବୁ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଅନେକ ସାଧୁ এইଭଳି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କରିଥାନ୍ତି। ଏଇମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ମଣିଷମାନେ ଆମେ ଭାବୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଧୁର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା, କାଳେ ସିଏ ମୋର ରୋଗ ଭଲ କରିଦେବ, କାଳେ ତା ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇଦେଲେ ମୋର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି କୁମ୍ଭକୁ ଯାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଯାତ୍ରୀ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକେଇବାଟା ଯେଉଁଭଳି ଆକର୍ଷଣ, ତାଠାରୁ ଡବଲ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଏଇ ନାଗା ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆର୍ଥିକ ବା ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, এইটা ଆମର ଗୋଟେ କାମନା ବାସନା ଥାଏ, ତାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହିଲି ସର୍କସରେ ଆମେ ଯେମିତି ବାଘ, ଭାଲୁ, ହାତୀଙ୍କି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଟାଣନ୍ତି, ଅବିକଳ ସେମିତି ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଏତେ ମଣିଷ ଟଣା ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ବାହିରେ ବୁଡ଼ ପକେଇବାକୁ ନୁହଁ, ଆକର୍ଷଣ ହେଲେ ଏଇ ବାଘ ଭାଲୁ ଭଳି ଏଇ ସାଧୁମାନେ, ନାଗା ସାଧୁମାନେ। ତେଣୁ এই ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ, ମାନେ ମହାକୁମ୍ଭକୁ କାହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ମହାକୁମ୍ଭକୁ ଏତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ 144 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁ ମହାକୁମ୍ଭ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗାରେ ବା ତ୍ରିବେଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ ତମ ଜୀବନର ସକଳ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। এইটা ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଆକୁ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ମୋର ଜଣେଇକି ମୁଁ ଜଣେଇ ଦେଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଜିକି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ କି କୋଉ ଯୁଗରେ ଥିଲେ, ହୁଏତ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ମଣିଷ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଥିଲା, ହୁଏତ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଲେ ପାପ ଧୋଇ ଯାଉଥିବ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛେ, ମଣିଷ ଏତେ ଦୂଷିତ ହେଇସାରିଲାଣି, ତା ମନ ହୃଦୟ ତା ଭିତରଟା ଏତେ ପଙ୍କିଳ, এইটা କ'ଣ ସାରା ଜୀବନ ଧରାଯାଉ
मत एने 73 वर्ष मु जीवन सारा बहु पाप करिछि मुझे प्रयागराज जमी बुड़टे पकईदेवी मोर पाप सब धोई प्रश्न उठुनी आदौ प्रश्न उठुनी एटा आम हिंदू धर्म रे एक अंधविश्वास कारण अरे गंगारे बुड़ पकेले तुम देह उपर शरीर बाहर जो मौलिगरा लगी दीर्घ ट्रेन बसी जाइथिबो बस रे बसी जाइथिबो धूली रे शोइथिबो देह उपर जो मौली आमे जेमति हमर बाथरूम रे गाधई साबुन लगे गाधौचे देह उपर मौलटा भलो छाड़ी जाउची तेमे गंगारे बुड़ पकेले अति बेसी रे तुम शरीर उपरे थिबा मौलिगरा परिष्कार हो जाउची किंतु तुम मन भितर जो मौली जमाट ही बसीची तुम मन भितर जो नानादी कलुष तुम मन हृदय जो कलुषित हो जाइए तुम भीतर नाही नथिबा महिला से महिलाटा को गंगा धोई दे पारिबो रामकृष्ण परमहंस को थरे जने तांको शिष्य पचारिले जे बाबा गंगारे बुड़ पकेले कौन पुण्य हुए पाप धोई हो जाए रामकृष्ण तांको गोटे भल उत्तर देथिले कहले जो मनीष पापी मनीषटी निजक पाप बोली भावुची कि मु जीवन में किसी खराब काम कर भावुची एते सस्ता गंगारे जदि थरे बुड़ पकईदे सब पाप चलीगला ता अर्थ गंगा तुमको उत्साहित करुच्ची अरे बापू तू तोर जहा करिया कथा तू अनीति दुर्नीति व्यभिचार धर्षण लुट तोरा सब कर चाकरी कर टंका खा लांच खा परधन लुठन कर सब कर मो पाखे आसी गोटे दिन बुड़ पकईदे तार तो गंगा ये पापी मान को प्रोत्साहित करुच्ची मो पाखे गोटे दिन आसी बुड़ पकईदे तू पुण्य हो गल तू पुण्यात्मा हो तोर पाप सब मुझे धोईदेवी तेणु रामकृष्ण कहले जो पापी मनीषटी गंगा बुड़ पकड़ जाए से गला बेलू ता भितर जो पाप नामक से सांकेतिक भाव से कहले पाप नामक जो भूतटा से गंगा कूल जो गछ अच्छे से गछ पर चढ़ी रही जाए कारण से जाने मुझे बुड़ पकी मैंने मोर मृत्यु माने मु मरीजी ये पुण्यात्मा हो पाप चलीज तेणु पाप कौन चाहे मरिया तेणु पाप कौन करे जाए से गछ उपर रही जाए गंगा कूल गछ उपर लोकटी तार जो गाधेकी कूल उपर को उठी आसे से गछ उपर पाप पुणी ता देह भीतर पशि जाए कहार कथा है रामकृष्ण कौन कह चाहिए जे तमें जाइपार गंगारे बुड़ पकई पार से विश्वास रे जे मोर पाप धोई गला अरे बापा तू जेमती से कूलू आसबू तू जो मनीष को सही मनीष तू पुणी पाप करू तू पुणी से अनीति दुर्नीति बुड़ी रही तू पुणी तोर ये जीवन चर्याटा को जेमती चलू सेमती चलेबू तेणु से गछपुर पाप आसी पुणी पशि जाए तेणु एथुर पाप केतले जाएनि कहार कथा है तुम देह उपर मलिटा गंगा बुड़े हुई तो धोई हो पारे किंतु तुम देह भीतर जो मली मनर जो मली ताहा केबे गंगा धोई पारिबो नाही कस्मिन काले नाही तेणु तेमे महाकुंभ रे जेते बुड़ पकाओ तेमे जो मनीष ही जाइथिबो ठीक सेही मनीष ही फेरिबो पुण्यर किछि एठारे प्रश्न नाही जेमती आमर रथयात्रा समय गोटे लिखा जाइछि रथ उपर तो जगन्नाथ बहुत छोटिया दुसंती कारण रत्न सिंहासन बहुत बड़ दुसंती छोटिया है कि गोटे बामनटे भले दुसे कुआडे शास्त्र लिखाई मु तो शास्त्र फास्त्र जानी जहाँ जदि मन रही हुए तो ये जोटा कहबी से भूल हो पारे मुझे कहूँ मोर मन अच्छी रथे तु बामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते ए लाइन टा हुई तो भूल हो पारे मुझे बारंबार आगे अस्वीकार कर ठीक शास्त्र फास्त्र जानी कहार कथा शास्त्र लिखाला रथ उपर जगन्नाथ जो बामन रूप में देखा दौरान से बामन रूप में जगन्नाथ को देखिले रथयात्रा 9 दिन भितर तुमर आ पुनर्जन्म हम ना अच्छा पुनर्जन्म जदि हम ना प्रति वर्ष तो रथयात्रा होची लक्ष लक्ष लोक देखुंट ताले जो लक्ष लक्ष कोटी कोटी लोक देखुंट आउ कहारी पुनर्जन्म हो नहीं देले जदि पुनर्जन्म हो नहीं बुद्धदेव कहीं 12 वर्ष बसी तपस्या करी निर्वाणर कथा कहले अरे जार पुनर्जन्म दरकार नहीं बाबा मोर तो मोक्ष दरकार मत भी मोर किसी शिष्य कहते मोर बंचा इच्छा नहीं मुझे मोक्ष पाइजी जहाँ रथयात्रा देखीदे शास्त्र लिखाई रथ उपर बामन रूप जगन्नाथ को देखीदे आ पुनर्जन्म हेनी पापी कि मुझे कहे जा गंगार बुड़ पकईदे तो पाप चलीज
सेमती रथयात्रा रथ उपरे जगन्नाथ को तेमे 100 जन्म देखिले मध्य पुनर्जन्म हब नहीं यह मध्य एक विश्वासर कथा बरम मु कहि अंधविश्वास जदि खाली रथ उपरे देखिदेले तुम पुनर्जन्म हबनी एटा को मानिया को मु प्रस्तुत नुह कारण हिंदू धर्म पुनर्जन्म रे विश्वास करे एवं आमे आमर कर्म अनुसार जन्म नौथिबा जेतेबेले जन्म पर जन्म आमे कामना मुक्त होई जिबा कामना मुक्त ही मोक्ष जेते दिन जाए पार्थिव जगत प्रति आमर कामना वासना रही जाइछि से जाए आम भितर मोक्षर प्रश्न नाही कामना वासना शून्य देह मन शरीर केवल मोक्ष प्राप्ति पाई योग्य ठीक सेमती जेमती रथ उपरे बामन रूप ठाकुर को देखिले पुनर्जन्म हो जो कह जाइछि सेमती कह जाइछि जे गंगारे बुड़ पकेले तमर कुआडे पाप क्षय हो पुण्यात्मा हो ये भी सब गौली कथा गला एबे मु कहूची एबे जो महाकुंभ चली ट्रेन टिकट मिलूनी जो फ्लाइटर दाम 6000 टंका से ही जाइछि 26000 टंका बेपार चली सरकार भी कहते आ द्वारा कोटी कोटी केते लक्ष कोटी टंका रोजगार हबो भलो रोजगार हो धर्म सहित रोजगार हेले मोर किछि कदली बिका हबो दियो देखाबो कदली बिका हबो मोर सेतरे किछि आपत्ति नाही किंतु एई जो 30 टी लोक एई पुण्यात्मा हबा को जाऊ जो पूरा मोक्ष प्राप्ति हे गले बा मृत्युवरण कले सेमान कथा टिके भावंतु नाही नथिबा गहली मोर बंधु मो संगे बैंक रे सांग थिला ताना सुधांशु दास ता स्त्री हैला सुजाता सी स्वामी स्त्री ट्रेन रे जाइचंती प्रयागराज जो मते जहाँ फोन कला कला बी भाई आदो महाकुंभ को आस नहीं चलिया को पड़ुची 25 किलोमीटर चलिबार शक्ति नहीं धई सई हो गाड़ी मोटर 4 घंटा 10 घंटा जाम जो ट्रेन आज संध्या 6टार छाड़िया कथा सी छाड़ुची आसंता काली दिन 2टारे को ट्रेन कैंसल हो जाउची माने अरे यदि कोटी कोटी लोक आसीबे सरकार कौन करिवे करि परिबेनी तेनु मु ए महाकुंभ अवसर रे कहूची भाई रे केही ए अंधविश्वास रे पड़ नाही महाकुंभ को न जाई आदो बुड़ न पकैले जीवन रे किछि क्षति हेबो नाही आमे हेलु काळुर लोक काळु आम पई सबु किछि आम पाखरे पूरी समुद्र अछि महोदय अछि सी मध्य अत्यंत पवित्र जदि निहाती से मौनी अमावास्या रे हो बा ए 1.5 मास कुंभर 1.5 मास भितर हो जदि से विश्वास रे बुड़ पके को इच्छा ताहले भाई पूरी चली आस पूरी समुद्र कूल रे पूरी महोदय रे बुड़ पकाओ आम काळू को टिके जाई मुंडिया टे मारो गंगा जाई प्रयागराज जाई ए गहली भितरे चिपा ठेला पेला भितरे अव्यवस्था भितरे निज शरीर को आदौ कष्ट दियोनी सेठी गले से गंगा रे बुड़ पकेले जे तमे तमर पाप धोई जीवो ए मानसिकता रु तमे भाई मन दूरे दियो हाँ जदि आमर जो आमे तो धार्मिक मनुष्य आमर तो धर्म प्रति दुर्बलता अच्छी मोर मध्य अच्छी जदि मन चाहूची हाँ आमे मुनि ऋषि मान कथा शुणी जानी से जो मौनी अमावास्या जो थे सूर्य चंद्रंकर मिलन होउची मकर राशि रे एवं आत्मा सहित मनर मिलन होउची सेति भाई आमे पूरी समुद्र रे बुड़ पकई दबा आम काळू को देखि दबा आ छोड़ा काई संसार रे आ कोठी एते पवित्र स्थान अच्छे मु तो कहि पारुनी आपण माने जानी थिबे शिव थरे दुई पुओ कार्तिक और गणेश को परीक्षा करिया पई कहिले तम दुई जन को भितरु मु तुमको गोटे परीक्षा करुच्ची ये परीक्षा जी पास हम से बहुत पुरस्कार पाइब ना कौन ना जी ए पृथ्वीटा को विश्वटा को पूरा बुलिकी परिक्रमा कर चलिए सी प्रथम मो पाखे पहुँचब सी पुरस्कृत हम कार्तिक कथा जेम शुणिले कार्तिकर बाहन तो मयूर कार्तिक हेले विलंब नक मयूर पर बाहन पशी पृथ्वी बुलिया चलीगले गणेशटा तो आमर टे गजमूर्ख पेटुआटे बिचरा लडू खाई सब थाए तार गणीर डायबिटीज है नहीं मुझे जानी जहाँ गणी तो भारी चालाक भी किंतु
ହେଲା। सी से कौन कला कहला मु तो ये पृथ्वीकाय देह को धरी एडे के पृथ्वी बुली पारिबिनी फिर मोर बाहन किए मूषा मूषा पर गणी बसियो माने मूषा चेपा ठुस ढो ये मूषा मते पृथ्वी बुले पारिबोनी सी सेना मयूर जे मयूर तो उड़े उड़े नहीं जीवो तेणु गणी कौन कला ना शिव जो बसी चारिपटे बुली आसला बुली आसी बसी पड़ा कार्तिक जो बुली आसी किछि दिन पर पहुँचले से गणेश को पुरस्कार दिया सरला कार्तिक कहली बापा मु तो प्रथम आसी गणित कहीं बुलिया मुझे देखनी ना ना गणित तो पूर्व सारी देछि ना केमी सैला ना ये हूँ बेजार कथा गणी कहला मो बापा जे शिव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन जन माने सृष्टिकर्ता पालनकर्ता ध्वंसकर्ता ये तीन जन कहते कर्ता आंकु नहीं ये पृथ्वी आंकु नहीं ये सृष्टि मुझे सृष्टिकर्ता माने शिव महेश बापा शिव मु तो सृष्टिकर्ता चारिपटे बुली आसली माने पृथ्वी बुली आसली यहाँ चालाखर कथा खाली चालाखर कथा नु ये गोटे असल कथा जेमती ए कहानी कहीं कहली भाई रे आमे जदि आमरी पुरी समुद्र कूल रे गाधे बुड़ पकई आम कालू चारिपटे खाली बुली आसिया मंदिर चारिपटे बुली आसवा मंदिर बेढ़ाटा खाली बुली आसवा आठू कौन प्रयागराज बुड़ एते महत्वपूर्ण मोर व्यक्तिगत मत आदौ एते महत्वपूर्ण नुह सेणिकी से मकर राशि रे सूर्य चंद्र आसतु कि जहा भी हो आमे आम ओडिशार लोक आमे जो ओडिया आम पई प्रभु अच्छी कालू आमर अच्छी आमे कालू चारिपटे बुली आसिले आमे पृथ्वी परिक्रमा कले आमे आम पुरी समुद्र रे बुड़ पकेले अरे समुद्र तो समस्ते मिशिचंती गंगा भी मिशिची समुद्र रे बैतरणी भी मिशिची समुद्र रे जेते नदी गंगा तो गोटे नदी ना नाई सबु नदींगर शेष लक्ष्य कौन समुद्र रे मिसी जिबा प्रति आत्मार इच्छा कौन परमात्मा सहित लीन हो जिबा प्रति मनुष्यर कामना बासना कौन आम ईश्वर सहित केमती विलीन हो जिवु तेणु से गंगा मध्य से समुद्र भितर मिशिची जदि गंगा समुद्र भितर मिशिची ताले पुरी समुद्र कूल बुड़ पकेले कौन गंगारे बुड़ पकेला बेले हेबो नाही कि ये था मोर व्यक्तिगत मत मु मोर मत को कहा नदी दौनी किंबा ये तथाकथित पंडित पुरोहित माने मो कथा सुनी लांगुड़ टेकिकी भूलता टेकिया दरकार नहीं मोर व्यक्तिगत मत मु कहा नदी दौनी मोर है भाई रे आउ जेते दिन अच्छी किछि एते कष्ट करी पैसा खर्च करी शारीरिक ये करी आदौ प्रयागराज जाओ नाही आम पुरी राशि बुड़ पकई जगन्नाथ मुंडिया मारी कालू को मुंडिया मारी पलाओ से यथेष्ट बर्तमान शेष कथा कहूँ यही जो मौनी अमावास्या तार जो मुख्य लक्ष्य मौन व्रत पालन करिया मु बारंबार कही आश्रम को आसतु ध्यान शिखंतु ध्यान शिविर अटेंड करंतु ध्यान शिखिले कौन हम से मौन व्रतटा किभली पालन करा जाए तार कला कौशल आपण मैंने शिखिजे ध्यानर अन्य अर्थ है केवल नीरवी जीवा मौन रहिबा तेणु प्रयागराज रे 144 वर्ष पर जो मौनी अमावास्या पड़ीला जो थे 30 लोक मले तार भाव को ग्रहण करी जीवन रे अति कम प्रति मासरे गोटे दिन आमे किभली मौन व्रत पालन करिबा से अभ्यास एथरक आरंभ हो जदि महाकुंभ को आपण माने एते गुरुत्व दौचंती एई महाकुंभ मौनी अमावास्यार जो वार्ता सेटा को ग्रहण करो से बुड़ पकी नागा साधु देखेटा नुह वार्ता हला तेमे मौन व्रत पालन करो अंतत पक्षे मासकरे गोटे दिन परिवार सहित पुओ झियो स्वामी स्त्री काहारी सहित कौन से कथबार्ता न करी केवल से दिनटाक आज सकाल 6 रु आसंता सकाल 6 जे पूरा मौन रही बहुत भल लगे जो माने ध्यान करुथिबे ध्यानर स्वाद पाइबेनी
ଧ୍ୟାନ ମାନେ କ'ଣ? ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୌନ ରହି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା। ଆମେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପାଳନ କରିବା। ଅମାବାସ୍ୟା ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିବ ରାତିରେ, ରାତି 4টাରେ, ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ, କିଟିପିଟି ଅନ୍ଧାର, ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇ ଦିଆଯାଏ। ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଯେମିତି ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡ଼େନି, ସବୁଆଡ଼ ସାରା ପ୍ରକୃତି ଅନ୍ଧକାରମୟ। ଆମେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନର ବିଧିବିଧାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାତି 4টাରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ତାର ମଧ୍ୟ କିଟିମିଟି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଜଣେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ବସେ। ତାର ପ୍ରତି ରାତିଟା ହେଉଛି ଅମାବାସ୍ୟା। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବସେ ମୌନ ହେଇକି, ସେ ପ୍ରତି ରାତିଟା ହେଉଛି ମୌନୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତି ରାତିଟା ହେଉଛି ମୌନ ବ୍ରତ। ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝି ସାରିଥିବେ। ଏବଂ ଶେଷରେ କହୁଛି, ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କ'ଣ? ମନ ନିର୍ମଳ ଥିଲେ ଗଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗା। ମନ ନିର୍ମଳ ଥିଲେ ମାନେ ଯାହାର ମନ ନିର୍ମଳ, ଏ ପିଓର ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପିଓର ମାଇଣ୍ଡ, ପ୍ୟୁରିଟି ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ। ତମ ମନଟା ଯଦି ନିର୍ମଳ, ପରିଷ୍କାର, ଛନ୍ଦ କପଟ, ଈର୍ଷା, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ବିଦ୍ୱେଷ, ଚୁଗୁଲି, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ତା ଛଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି, ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଲିପ୍ତ ନୁହଁ, ମନଟା ଯଦି ତମର ନିର୍ମଳ, ତେବେ ତୁମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ିଆଟା ଅଛି, ଟୁବି ଗଡ଼ିଆ, ଏ ଛୋଟିଆ ଗଡ଼ିଆଟେ ଯେଉଁଥିରେ 10-20 ଲୋକ ଗାଧେଇଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରିଯିବ ଗଡ଼ିଆ, ସେଇଆ ପୋଖରୀଠୁ ଗଡ଼ିଆଟା ଛୋଟ ଆକାରରେ। କୁହାଯାଇଛି, ମୋ ଜେଜେ ବି କହୁଥିଲେ, ମନ ନିର୍ମଳ ଥିଲେ ଗଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗା। ସେଇ ଗଡ଼ିଆଟା ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ବନ୍ଧୁ, ମନଟାକୁ ନିର୍ମଳ ରଖ। ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକେଇଦେଲେ ଦେହଟା ସଫା ହେଇଯାଉଛି, ମନର ଯେଉଁ ଅଳିଆ ସିଏ ସଫା ହେଉନାହିଁ। ତୁ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ମନ ନିର୍ମଳ ଥିଲେ ଗଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନାହିଁ ନଥିବା ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ବେଲ୍, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟେ ଘଣ୍ଟିଟେ ଏମିତି ଥିବ, ଝୁଲିଥିବ ଦେଉଳ ଘଣ୍ଟି ଭଳିଆ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟଚ୍ କରିବେ। କଲେ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାଉଥିବ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର 9 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନାହିଁ। ଅଛି, 9 ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ନା ହେଉଛି ଗୁରୁ ମହିମା, ଅଛି, ସେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟେ ଘଣ୍ଟିଟା ଝୁଲିଛି ତାକୁ ବି ଟଚ୍ କରିଦେବେ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ବାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ପ୍ରତି ମାସ ପ୍ରଥମ ରବିବାରରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ଦିନ 2ଟା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଥିବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ 2 ପ୍ରଥମ ରବିବାର, ସେ ରବିବାର ମୁଁ ଯାଉନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲି। କାରଣ ସେଦିନ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପଡ଼ୁଛି। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ ଅନେକ ଆସିପାରିବେନି, ପିଲା ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଥିବ, ଇଏ ଥିବ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନି, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପରଠାରୁ ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ମୁଁ ତୁଳସୀ ଦାସ ଆଶ୍ରମରେ ଥିବି। ତୁଳସୀ ଦାସ ଆଶ୍ରମ କଟକ ଜଗତପୁର ଛକଠାରୁ ପୀର ବଜାର, ଯେ ପୀର ମସଜିଦ, ସେଇ ଗାଁ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଏ ନାଁ ଲେଖିଲେ ପାଇଯିବେ, ତୁଳସୀ ଦାସ ଆଶ୍ରମ, ସୁନାଖଳା। ତେଣୁ ଏଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ଫେବୃଆରୀ 2, ସେଦିନ କେହି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି, ଆପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମହାକୁମ୍ଭଟା ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି, 144 ବର୍ଷ ପରେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଯଦି ମହାକୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବିନି, ବା ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଫୋନରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଭାବିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖଟେ, ଏଇଟା କିଛି ଜାଣିନି। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ, ଯାହା ଜାଣିଛି ଟିକେ ଟିକେ। ମୁଁ ଜମା ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି କହୁନି, ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ଜମା। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସେତିକି ଦଉଛି। ତେଣିକି ଆପଣ
केते दूर मो कथा ग्रहण कर निर्भर कर रही नमस्कार।